Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलें, पेज 56। यूनिट नंबर 3 है, सबक नंबर है 2। मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। नाम से ही पता चल रहा है कि सबक में हमें खिलौनों के बारे में बताया जाएगा। हम खिलौनों के बारे में पढ़ेंगे। खिलौने तो सबको ही अच्छे लगते हैं, बच्चे तो दीवाने होते हैं खिलौनों के। मुख्तलिफ़ तरह के, लड़कियों को गुड़िया, घर, बर्तन, ऐसे वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, और लड़कों को बैट, गाड़ियाँ, बॉल, हॉकी, ट्रक, ट्रेलें, बस, इस तरह वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। और हर बच्चा यही चाहता है कि मेरे पास ढेर सारे खिलौने हों। लेकिन हमें खिलौने बेशक हम रखें, उनका ख्याल भी रखना चाहिए और दूसरों के साथ मिल बांट के खेलना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियाँ ख़रीद ले, और गाजी की नज़र सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी, कुछ चीज़ें रिमोट से चलती थी, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंस कर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी ख़रीदी, क्योंकि जब खिलौनों की दुकान पे जाओ तो वहाँ पे तो चमकती दमकती रंग बिरंगी बहुत सी गुड़ियाँ गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो बच्चों का तो यही दिल चाहता है कि पूरी दुकान ही घर ले आएँ, पूरी दुकान ही खरीद लें, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। दादी जान देखें। उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराईं और उन्हें अपने कमरे में ले गई। दोनों बच्चे उन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ माचिस की डब्बियों से बनी ट्रेन रखी हुई थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीज़ों को निकाल कर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे। जो दादी के पास ये चीज़ें मिली थी, या दादी के पास जो चीज़ें थी वो हाथ की बनी हुई थी, वो खुद अपने हाथों से बनाई गई थी। कौन कौन सी चीज़ें मिली थी? गुड़िया था, एक गुड्डा था, वो कपड़े का बना हुआ था। कागज़ से परी बनी हुई थी, कपड़े का ही झुनझुना या जिसको छनकला बोलते हैं, जैसे माचिस की डब्बियाँ जोड़ जोड़ के एक ट्रेन बनाई गई थी। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो कि हाथ से बनाई हुई थी, दादी के डब्बे में मौजूद थी। सफ़ा 57 पे आ जाए, पेज 57। उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार, बुंदे और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। एक तरफ इसके छोटे छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना कर दिए थे, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। ये गुड़िया ना सिर्फ गुड़िया बनी हुई थी, बल्कि गुड़िया के कपड़े भी बनाए गए थे कि उनको बदला जा सके। और ये सब किसने बनाया था? ये दादी जान की अम्मी ने उनको बना के दिया था, और उन्होंने इससे खेला भी और उनको ख़राब करने के बजाय उनको संभाल के रखा हुआ था। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे उन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादा जान, दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और इन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं, बल्कि हम सब से बहुत पहले, यानी हज़ारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। दरिया सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में ये भी शामिल हैं। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीज़ों में से भी
بہت سے کھلونے نکلے۔ یہ کھلونے پتھر، لکڑی اور گھاس پھوس سے بنائے جاتے تھے، جن میں گڑیاں، جانوروں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے کھلونے، بیل گاڑیاں اور لوگوں کے کام کرنے کے اوزار بھی تھے۔ مصر میں تو ایسی گڑیاں بنتی تھیں جن کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکتے تھے۔ یعنی لوگ اس وقت ہاتھ سے بھی کھلونے بناتے تھے، اور ابھی کے بچے کھلونوں سے نہیں کھیلتے، بلکہ ہر دور کے، ہر زمانے کے بچے اپنی اپنی روایات یا اپنی اپنی سہولتوں کے مطابق مختلف طرح کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ پہلے بچے لکڑی کے، مٹی کے، گھاس پھوس کے، کاغذ کے کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ اب چمڑے کے، روئی کے، کپڑے کے، پلاسٹک کے اور مختلف طرح کے کھلونے ہوتے ہیں جن سے آج کل بچے کھیلتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے پاس بھی بہت سے کھلونے ہوں گے۔ کسی کے پاس گڑیا ہوگی، کسی کے پاس گھڑی ہوگی، کسی کے پاس گاڑی ہوگی، کسی کے پاس ٹرین ہوگی۔ صفحہ نمبر 58، پیج 58 پہ آ جائیں۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، کھلونے کپڑے، پلاسٹک اور کچھ اور چیزوں سے بننے لگے۔ اور یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کھلونوں سے صرف بچے ہی نہیں کھیلتے، بلکہ بڑوں کو بھی ان میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے جانور بھی کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ جی، میں نے بلی کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کھلونا بنا لیتی ہے اور اس سے کھیلنے لگتی ہے، غازی نے کہا۔ ہاں، ساتھ والوں کا کتا تو کل لکڑی کے ایک ٹکڑے کو ہوا میں اچھال اچھال کر کھیل رہا تھا، فاطمہ بولی۔ جی ہاں، کچھ کھلونوں سے بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے، جیسے گڑیا، اور کھلونوں کے ساتھ گھر گھر کھیلنا، اور کچھ کے لیے دوڑ بھاگ ضروری ہے، مثلاً گیند سے کھیلنا، لٹو جلانا، رسی کودنا وغیرہ، دادا جان نے کہا۔ پھر دادا جان، کھیلنا بری بات تو نہیں، لیکن زیادہ کھیلنے پر ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ بیٹا، زیادہ کھیلنے پر پڑتی ہے نا، ہر کام وقت پر ہو تو ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے، دادی جان نے سمجھایا۔ دونوں سر ہلاتے اپنے کھلونے لے کر لاؤنج میں چلے گئے۔ وہاں سے گڑیا کے بولنے اور گاڑی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے اپنے کھلونوں کا ڈبہ بند کر دیا کہ کھیل ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم مل جل کر کھیلیں، اور وقت پہ اگر ہم کریں اپنے کام، جب کھیل کا وقت ہو تو ہمیں کھیل لینا چاہیے، اور جب پڑھائی کا وقت ہو تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے دونوں چیزوں میں بیلنس رہتا ہے، دونوں چیزیں متوازن رہتی ہیں، اور آپ کو ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی اگر آپ اپنا کام کر کے پھر کھیلیں گے، یا اگر 1 گھنٹہ کھیل رہے ہیں تو 1 گھنٹہ آپ پڑھیں گے بھی۔ اگر آپ اپنی پڑھائی کو بھی وقت دیں اور کھیل کو بھی وقت دیں تو آپ کو کوئی بھی ڈانٹے گا نہیں، اور آپ اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو سکتے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جائیں گے۔